हाँ भैया कैसा है? ठीक है, आप ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप किधर आया? सालमी बॉर्डर से आया। हाँ इराक बॉर्डर से आया। सालमी सालमी हाँ ये भाई का इराक बॉर्डर थालमिया से आया। ये देखो अभी ऑफर का ऐड दिया ना टिकटॉक में फेसबुक में, अभी पूरा एक एक दिनार ये भाई का नजर आया। हाँ, अभी 2 पीस लिया। आपका ये 2 पीस कितना दिया? 2 दिनार दिया। हाँ थैंक यू। ये 2 पीस 2 दिनार, कोई भी 2 दिनार रोबा 2 दिनार नोस ऐसा नहीं है। जैसा बोला ठीक बराबर ऐसा है। 1 पीस 1 दिनार, 2 पीस 2 दिनार। 3 साल का अंदर में मुश्किल है तो बोलती कर देगा। आपका इंडिया का ना पाकिस्तान का? बांग्लादेश का। बांग्लादेश ढाका। का? ढाका। ढाका। আমার ঢাকার ভাই, আমার দেশি ভাই আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের লোক। ঢাকা কোন জায়গায়, কোন থানা? ঢাকা নরসিংদী। নরসিংদী। ঢাকা নরসিংদী, নরসিংদীর ভাই, ঢাকা নরসিংদীর ভাই। তা আপনারা যারা ভিডিওতে অ্যাড আছেন তারা দেখবেন, আসেন আজকে শুক্রবার অফার চলতেছে। যে কোনো ঘড়ি এখন 1 টাকা করে। টাচের নিবেন, ম্যাগনেট নিবেন। উনি প্রথম আইসে ম্যাগনেট নিবেন, ম্যাগনেট নিবেন আসছিলেন না, জি। পরে আবার কথা মেয়ে বলছে টাচের জন্য। ওকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ ভাইয়া। ওয়েলকাম। আপনি যাই বলবেন আরেকজনের, ঠিক আছে? ওকে ভাইয়া।